Ninang, bakit galit po kayo? Timo sa Radso? Tulog pa, tanghali na. Temo, umihi pa si short. Uy! Rods, gumisi ka na. Ipasok. Bakit po? Maligo ka na, ha? Opo. Mama, yun na po yung service. Uy, Jade! Oh, Brands! Tara sa classroom, Jade. Kapag umulan na may magtatampisaw, mahirap man o may kaya, maputi Wala pa sila. Ano tayo? Ay, dumating na pala sila. Good morning, Miss Daisy. Art, take your notebooks. Ay, color paper pala, guys. Color paper na lang po. Yes. Times up po. Sana mapasa ako. Oh, walang tinta. Jada, kailan ka? 7. Pasa ako. Ilan ka? 3. Nayari ka. Franz, punta ka sa una. Opa. Subo yan, laro pa more.